Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat lingun alatai, salam sujud kerende melempang adil kak talino bacuramin kasaruga basangit kak jubata. Arus, arus, arus. Baiklah, sebelum kita mulai, kita perkenalan kembali. Namaku Radi, aku seorang VTuber ID dan aku adalah penjaga waktu di dunia gaib asal kerajaan negara Dipa. Hi, my name is Radi. My name is Radi. I am a VTuber ID and a timekeeper in the supernatural world from the kingdom of negara Dipa. Hajimemashite, watashi wa Radi desu. VTuber ID desu. Watashi wa nagara Dipa okaku kara kita. Mene sekai no togi no bannin desu. Ahlan, ismi Radi, ana VTuber ID, ana harithul waqti fi alamil ghaib min mamlakah negara Dipa. สวัสดีครับผมชื่อราดิครับผมแพนพี่ทูเบอร์ไอดีครับผมแพนผู้รักษาเวลาที่หลอกที่มองมีแฮนจากอาณาจักรนากรดีพาครับ Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian yang sedang menonton video ini. Ini aku merekodnya hari ini tanggal 8 Mei, hari Kamis 2025. Jadi rencananya tadi aku pengen untuk pertama kalinya live streaming lewat laptopku ini, tetapi ternyata kita harus mengajukan dulu saat 24 jam sebelum live streaming ke YouTube. Jadi aku akan ngerekod aja untuk kali ini. Ini adalah pertama kalinya aku main Wuthering Waves atau WUWA. Jadi aku baru aja selesai download. Sebenarnya mulai download minggu lalu aku ada download, tetapi aku sekitar 5 harian kemarin dari tanggal 30 sampai tanggal 4 ke luar kota, pergi ke Makassar. Jadi baru hari ini selesai downloadnya atau malam tadi. Ya, hari ini kita mulai memainkan. Jadi ini adalah kali pertama aku memainkan game ini. Mohon maaf ya kalau aku kurang bisa main di PC atau laptop. Jadi mohon maaf kalau ada kaku-kaku. Performance, balance, quality, kualitas, performa, seimbang, kualitas. Gimana kalau kita coba quality ya? Jadi minggu kemarin aku pergi ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, Maros sama Goa, jalan-jalan dengan membawa orang banyak. Jadi kami ya keliling-keliling 3 kota itu. Mungkin nanti di perjalanan selanjutnya akan keliling seluruh Sulawesi Selatan. Lumayan lama ya. Oh iya. Ini enggak setting bahasa Indonesia dulu kah? Jadi ini apa?
Oke. Ini yang Dewi, mungkin Dewi alam semesta mungkin. Aku kurang paham apakah kita itu diberikannya nyawa lagi atau gimana. Mirip Ningguang ya dikit. Cish. Dan kita masuk pada lubang hitam muka atau gimana? Wow. Woi, tenggelam, tolong. Untung bisa berenang. Hah, dunia terbalik. Kah? Looks like drowning. Drink. No visible signs of trauma. Breathing seems normal. Heart rate should be fast. Waduh, sayang banget bahasa Inggris. Aing lupa setting bahasa. You're awake. Let me see. Let me see. Thank goodness you're awake. Or I'll have to try my last-ditch move. Emergency skills for junior patrollers. Lesson 1, CPR. CPR ditekan ternyata ya. Never Aduh, did it on kecewa any living berat. person, though. Juicia. Sorry. You just woke up Juicia. and here I am, chatting up a storm. Are you all right? Do you feel any discomfort? You are? You can call me Trisha. And she's Yang Yang. Yang. Shicha. Yang. Where am I? We are in the Gorge of Spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Jinzhou, Huanglong. Oh, okay. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar, or someone From returning afar. home? Offer? I don't remember. So you don't Lebih know tepatnya why aku you're tidak here, tahu daripada where aku you're lupa. from, or who Kita you kan are. bermain ya, masa ditanya begituan. Ya. Jadi sedih. Baisha didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. Ada yang bilang katanya kita ini traveler apa? Katanya MC kita ini dewa ya, dewa yang apa hilang ingatan gitu ya. The wind has brought us a warning. The Aetheric Sea is converging. It seems a new tacit Apa? field is taking Angin? shape. Mengingatkan akan jam sebelah. What do you mean? That means it's probably gonna get dangerous here soon. I knew it. Our gourds are out of service because of the Etheric Sea's influence. We can't send or receive messages for help now.
We better hurry over to meet up with Baiju at our gathering spot and get out of here. Guess you really can't recall a thing, but don't worry. If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. Rover, can we call you that for now? Before you remember your true name? It's sweet me. We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? Okay. Oh, that's great. Let's go together. Ngomong kecap-kecap kayak masa kagak ada. Rover, I know you can't remember a thing, but there's one thing I'm 90%, no, 100% sure about you. You must be a resonator too. You've got a tacit mark on the back of your hand, and you have a gourd. This is proof you're a resonator. Your gourd's design looks a bit different from the ones we use, though. Bentar ya. Aing ini kurang paham bahasa Inggris teh. Emang bahasa Inggris kah? Oh my god. Emang bahasa Inggris ya? Bentar ya, bentar. Oh alah, game bagus, ternyata cuman ada bahasa Inggris dan bahasa apa ini? Spanyol, Prancis, Korea, Japan, Chinese. Ini Chinese kok agak paham aing, ada 2 Chinese. Dutch ini apa? Indonesia, bahasa Indonesia, Melayu nggak ada. Gimana ini? Walah. Oke lah. Jadi mohon jangan hujat aku ya netizen. Aing kagak paham bahasa Inggris. Hah? Ya lari. Kalau kanan aja mundur. Kalau ini senjata kita apa? Ini settingnya juga nih. Rada-rada sakit settingnya. Gameplay. Combat. Priority movement dashboard. Oke. Ini apa? Control.
punya pertanyaan, apakah game ini bisa memanjat? Oh, tentu saja bisa. Ush. Terkejut aing teh tiba-tiba disuruh ngambil kadal. It may seem all nice and quiet here now, but you never know when a tacit discord might pop up out of nowhere. Oh my! Speak of the devil! Leave it to me. Bravo! So you still remember how to fight despite having forgotten everything? Wow! Watch me lead the charge next time. No one messes with my show. Wow, I taga mean, kepala Shisha. naga. Aing kagak paham teh bahasa Inggris. Macam mana ini? Oke, kita sambil buka Google Lens aja ya. Translate Lens. Wow, tiba-tiba kita teringat sesuatu kah? Nganga What's dong, wrong? nganga Are dia. you injured from the fight? Sepertinya aku mengingat sesuatu. Patung apa ini? Apakah kamu... Oh, dia yang bertanya. Ada apa? Apakah kamu terluka karena pertempuran tadi? Sepertinya aku mengingat sesuatu. You saw our sentinel in your memories? Apa ini? Melihat sentinel. Sentinel itu apa? Sentinel kita di dalam memorimu. Ya, Yes, the one we built this statue for. The Oracle Engine Sentinel in Zhenzhou. There is one capital and 6 cities in Huanglong, with each city having its own sentinel. While they share some similarities in appearance, there are also differences. jadi katanya ya patung yang kami buat ini sentinel di ibu kota Jinzhou. Iya. Itu adalah
1 kapital dan 6 kota. On capital. And 6 cities in Huanglong. With each city memiliki mata sendiri. Setiap kota memiliki kapitalnya sendiri. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan dan penampilan, ada juga perbedaan. Apa gimana? Patung ini kami buat Sentinel Jinzhou. Oracle Engine, mesin Oracle. Ada 1 ibu kota dan 6 kota di Huanglong. Dan masing-masing kota memiliki sentinel sendiri. Oh, oke. The Ada sentinel ya in Jinzhou icon is lah. known as Jue, manifesting in the form of a long, like the statue you just saw. Sentinel di Jinzhou dikenal sebagai Jue, menjelma sebagai wujud naga seperti long. Long. Menjelma sebagai naga long. Kemudian seperti patung yang baru saja kamu lihat. Apakah ada sentinel lain di luar Huanglong? Seperti apa penampilan sentinel lainnya? Aku lihat dirimu sendiri berdiri pandangannya. Iya, You were standing face to face with our sentinel? kamu berdiri di depan sentinel? One can hardly see our sentinel with their own eyes. Most people only get the chance during the appointment ceremonies. Orang hampir tidak dapat melihat sentinel kita dengan mata kepala mereka sendiri. Kebanyakan orang hanya mendapat kesempatan selama upacara pengangkatan. Jadi apakah kita diangkat? Menarik. According to your description, you stood pretty close. Only the sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity. For now, that person is the magistrate of Jinzhou. Menurut deskripsimu, kau berdiri dekat. Hanya resonator yang ditunjuk sentinel yang diizinkan berada di dekatnya. Untuk saat ini orang itu adalah hakim Jinzhou. Mungkin itu hanya imajinasiku. Ya, kita menghindar. Whoa, darn! That must be an elite class! Chizia might be in danger. Rover, please. Leave it to me. Strike from the shadows. The end has come. Ush. Kikok aing teh. Rover, watch out! No hesitation. Itu switch la. Oke. Let me be your blade. Swift and resolute.
Sure. Tekan H untuk tutorial. Ya kita tutorial apa ganti-ganti gitu aja sih ya. Jadi musuh di sini lebih sulit kayaknya ya. Lebih tebal darahnya daripada That was close. di game You sebelah. fought so well. Di I didn't even apa get a di chance to help, and Yang Yang just Genshin. rushed over to protect you like a Anyway, Yang Yang was trying to shield you at. See? There's a resonance beacon over there. When you see a beacon, be sure to register and activate it. It's usually safe within a 5-meter radius of a beacon. It can protect you from danger sometimes. Ini Rover, turret ya. could you hand me your Turret terminal for a apa? moment? Teleport. Done. Version are different from ours, but your terminal still has the data transfer and other basic functions. Ini apaan? Farming aja kali ya. Sambil farming kita, mana tahu semua benda ini akan berguna. Apa ikan diambil gitu aja? Ya di Genshin Gin sama. Di Genshin Gin antam. Di Genshin juga sama, bisa We are ngambil gitu aja, almost at the tapi gorge's kan entrance. There will be a descent, but if your terminal's glider module still works, it will make things easier. New World. Apa ini? Ngelak kah? Why? Oke. Once you're out of the gorge, there's only a short walk to reach Jinzhou. Ting. Jinzhou is the safest place around here. The Resonance Nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Jinzhou adalah tempat teraman di sekitar sini. Zona Nexus itu apa? Menyediakan Zona Nexus menyediakan untuk seluruh ada di seluruh Zona Nexus ada di seluruh kota. Selain itu, kami memiliki penghalang pelindung dan benteng yang kuat. Oh, jadi kayak prajurit knight gitu ya. Enak banget kedengarannya. Terdengar impresif. Maybe it's not as big as some other cities, but Jinzhou is always the best place in my heart. Oke, kota terbaik, tempat terbaik di hatiku. Jinzhou sits between the Desert Highland and the Northful Barrens. It's a border city and a fortress. It's very crucial to the safety Border of Huanglong. city and fortress is very crucial to the safety of Huanglong. Oh, crucial, bagus. Huh? Selamatan We've agreed to meet dulu. up with Bai Zhe here. Where is she? Kita hendak bertamuan non Baizi juga. Siapakah Baizi? Astagfirullah, minim sekali ya di pakaiannya itu. This is the center of the Etheric Sea. A tacit field? When did it show up? Apakah itu karena kemunculan kita atau apa? It wasn't here when we just got here.
But I Sayangnya didn't tidak sense a ada hint of a katanya. tacit field's presence. Tapi aku tidak merasakan sedikit pun tanda kehadiran Tacet Field. So it appeared while we weren't looking? Like in the blink of an eye? Saat kita tidak memperhatikan seperti dalam sekejap mata. Or maybe the etheric sea can tell where we are. Could it be following us? Atau mungkin laut etheric dapat mengetahui di mana kita berada. Mungkinkah ia mengikuti kita? Etheric sea itu apa? Apakah memang lautan atau gimana? The center of this tacit field. Pusat lapangan Tacet ini. Ada sesuatu di sana, seseorang ada di sana. Maksudmu ada sesuatu? Isn't that Baija? Baiza? Baija! Baiza kenapa jadi Baizi tulisannya? Baija! Baiza. We're too far away. Perhaps she can't hear us. Dia kayak terlalu jauh, kada bisa mendengar, tidak bisa. Antam translate bahasa Banjar aing. Yes, danger. Bukankah Tacet Field itu berbahaya? Kenapa dia di sana? Freshly formed tacit fields have a Tacet dormant Field itu period. apa? During this time, it is relatively safe. Ladang Tacet Field yang terbentuk secara alami. Tacet Field yang terbentuk secara alami memiliki periode dorman. Dorman periode. Selama periode ini kondisinya relatif aman. Selama ini maksudnya lapangan Tacet ini relatif aman sekarang. My apologies. I should have said it is temporarily safe. Bahwa ini aman untuk sementara. The dormant period of a tacit field varies based on its formation time. Generally, the shorter the formation time, the longer the dormant period. However, with a longer dormant period, the tacit discords born within are usually stronger. Periode dormannya bervariasi berdasarkan waktu pembentukannya. Umumnya semakin pendek waktu informasi waktu, semakin lama, semakin pendek waktu pembentukannya, semakin lama periode dormannya. Pendek namun dengan periode dorman yang lebih lama, Tacet yang lahir di dalamnya biasanya lebih kuat. Emangnya itu apa? The faster a tacit field forms, the longer its dormant period lasts. For now, this tacit field should be safe. Oh, jadi sekarang aman. Langsung lihat. According to the hero plays, yes, there's a chance for that. Apa? Gimana? Apa gimana? Gimana? Ada peluang itu. For this show. Menurut pahlawan Plays, ya. Jadi Plays itu katanya karakter apa gitu. Ayo kita turun. Right. The Yakin. glider can't carry us beyond the tacit field's range. Besides, Baija is there. We'll have to go down and see what is going on. Apakah di sini kita akan mendapatkan sayap? Karena tadi kayaknya aku nyoba terbang kagak bisa. Now it's time to use the glider module. Glider. Over. Let me help you activate it. Wait. Apa ya?
kan? Oke. Yeah, we're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Baisa bukanlah Baisa. You know we... Atau gimana? Hah? You are all right, it seems. Yeah, you were super energetic. Handled a super big TD. Way more spirited than me. I've been keeping an eye on his condition through the street. What's going on? I need get yeah. Hey, Ish. listen, Tidak kada. Baija is just concerned about your condition. She must think we shouldn't be letting you move around that much, since you've just regained consciousness. Baisa hanya khawatir dengan kondisimu. Dia pasti berpikir kita tidak boleh membiarkanmu bergerak sebanyak itu karena kamu baru saja sadar. Ini kagak ada karakter cowoknya atau bagaimana, atau kita menghiramkah di sini? I'm alright. Aku baik-baik saja. This isn't the place for talking. Let's go. Ini bukan tempat untuk bicara, ya pergi. What? Dan kita tidak apa-apa. Push. Gelut lagi kah? Oke, kita gelut lagi, guys. Leave it to me. Let me be your blade. Shape the shapeless. Precipitant. I'm Oh, okay. shoot. First. Apanya? Where are you? I'm still here. Rover is with me, and that strange Tacit Discord is here too. It's the Tacit Discord's ability. Be careful. Different. Dikit lagi. Let the Ya. winds roar. Swift and resolute. No hesitation. Let me be your blade. Tempest. The end has come. Malah main semak-semakan kita. Swift and resolute.
Let me be your blade. Shape the shapeless. I sense your weakness. Swift and resolute. The hour is upon us. Ini darahnya kenapa kagak turun-turun? No hesitation. Let me be your blade. Doesn't matter. Let the winds roar. Swift and resolute. One more time. Bad timing. The end has come. Ini kita baru masuk lah, masa ngelawan cat bus gini. Oh my god. Disperse. Let me be your blade. Ha! Different! I sense your weakness. Swift and resolute. Let me be your blade. Tempest! Shape the shapeless! Strike from shadows. Moment of resonance. And baru main sudah disuruh ngelawan musuh yang lumayan sehebat ini. Rover! Are you alright? Are you hurt? No? Thank goodness. We could see that darn barrier, but couldn't lay a finger on it. I'm fine too. I've never seen such a formidable Tacet Discord before, but Rover was able to completely defeat it. Aku belum pernah melihat Tacet Discord sebelumnya, tapi Rover mempengalahkan sepenuhnya. Oh, itu jenis musuhnya dan mengalahkannya bersama-sama. A piece of cake. Rover, what was that last move called? That looked as cool as Fiamma's killer move. Apa nama jurus terakhirmu itu? Kelihatannya sekiranya jurus pamungkas Fiamma. That's strange. This place isn't known to be so dangerous. Aneh sekali, tempat ini tidak dikenal sebagai tempat yang berbahaya. Awalnya nggak Anyway, berbahaya katanya come gitu, check this out. padahal tempat yang cukup aman. Mari lihat ini, memangnya kenapa? Sebuah ilusi yang ditinggalkan oleh Tacet. Ilusi kah? Emangnya benar?
Oh, ini Eko. Wow. Pak Eko, An masuk echo of Pak the Eko. elite class. Someone got lucky today. Wah. Sebuah Eko kelas elit. Seorang beruntung hari ini. Apa beruntungnya Antam? My apologies. We got a little carried away. Does Maaf, kami reverberation terbawa or suasana. echo Apakah ring a bell to you, Rover? reverberation atau echo terdengar familiar bagimu, Rover? Everything in our world is made up of frequencies, and every sound generates a reverberation. Segala sesuatu dunia kami terdiri dari frekuensi dan setiap suara menghasilkan gaung. Iyakah? Those echoes are the lingering reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb them into the data banks in our Echo Pangu tersebut terminals. adalah gema tacit discord yang masih tersisa setelah mereka hancur. Kita dapat menyerangnya ke dalam bank data di terminal Pangu kita. Pangu? Oh, by Pangu Terminal, she means the gourd-shaped device every resonator has, developed by researchers in Guanglong. Pengiriman yang ia maksud adalah perangkat berbentuk labu yang dimiliki setiap resonator yang dikembangkan oleh para peneliti di Huanglong. Ia mirip labu siam. But you see, it's not always we get to find these. Also, there's a limit to what your gourd can absorb. Namun, kamu lihat kita tidak selalu bisa menemukannya. Selain itu ada batas yang dapat diserap labumu. Absorption is only possible when your data bank's level is equal to or higher than the tacit Penyerapan discords hanya level. mungkin dilakukan The ketika terminal bank can then datamu convert its reverberation into an echo for use in battle. sama atau lebih tinggi dari level tacit discord. Terminal kemudian dapat mengubah reverberasinya menjadi gema untuk digunakan dalam pertempuran. My terminal issued a warning when it detected that tacit discord earlier. It should at least be an overlord class. Terminal mengeluarkan peringatan saat mendeteksi tacit discord sebelumnya. Setidaknya itu adalah kelas overlord. Aing Rover, kagak would you paham. mind checking your data bank Rover? level? Apakah kamu berkenan memeriksa level bank datamu? No need for that. Rover, why don't you just try absorbing it with your terminal? Enggak perlu, Rover. Kenapa kamu tidak mencoba menyerapnya dengan terminalmu? Tiba-tiba kita punya labu. Oh, so it doesn't work. Oh, tidak bekerja. Katanya aku level 0. Apa yang terjadi jika aku tidak dapat menyerapnya? No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. Oh, kamu dapat memulai masalah kecil sebelum menyelesaikan ini. There should be some Apa? sweet baby rose shrooms Apa around tadi here. terjemahnya? Let's go check those out, shall we? We'll need to report the unusual phenomena here to the City Hall and the Academy. Kita perlu melaporkan fenomena tidak biasa ini ke balai kota dan akademi. Let's make our exit. Akademia kah? Mari kita keluar. Ayo kita pergi. I'm starving.
apa? Tangan kita bisa ngomong lapar terus makan Eko tadi. What kind of power is that? Jenis kekuatan apa itu? Rover, Rover, kamu you've been playing the fool all along? apa? Kamu terus berpura-pura bodoh selama ini. I've never seen a resonance ability quite like this. You got any other tricks up your sleeve? Like eating Aku a belum pernah whole melihat tacit kemampuan discord? resonansi seperti ini. Grilling Apakah kamu echoes punya trik alive? lain seperti memakan seluruh tacit discord, megang echoes hidup-hidup? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tidak jauh berbeda dengan makan hidup-hidup. Itu berhubungan dengan keterampilan masakku. Apa maksudnya? Could it be related to your lost memories? Berbicara Can you recall tanpa anything menggerakkan now? bibir, mantap sekali MC kita ini. Mungkinkah ini terkait dengan ingatanmu yang hilang? Apakah kamu bisa mengingat sesuatu sekarang? Rover, are you feeling all right? Any discomfort? Apakah kamu baik saja? Ada yang salah? Could it be the side effect of fighting that tacit discord? Baiju, can we take Rover to do a checkup at Hwashu Academy's Resonance Medical Mungkinkah Department? itu efek samping dari pertarungan melawan Teacher Discord? Baizi, bisakah kita membawa Rover untuk melakukan pemeriksaan di Departemen Medis Resonansi Akademi Hwashu? I'm fine. Baizai. Baiju? Baiza? Absorbing echoes with the human body is not entirely unprecedented. Menyerap Eko dengan tubuh manusia bukanlah hal yang sepenuhnya baru. With Ya the kah? human body. Dengan tubuh. I remember Comprehensive Mirror for Historians mentioned this in the Huanglong section's opening. Hal ini dalam pembukaan bagian Huanglong. A celestial being descended, commanding the Tiankun's boundless power. Assuming mortal form, they condensed the primordial essence, creating Pangu. Cleaving heaven and earth apart, they aligned the celestial and terrestrial. Their radiance encompassed the four corners. Thus began the illustrious annals of Huanglong, as provinces were first demarcated. Makhluk surgawi turun memimpin kekuatan Xiankun dunia. Xiankun itu dunia ya, alam semesta universe yang tak terbatas. Dengan mengambil bentuk manusia, mereka memadatkan esensi primordial, menciptakan Pango, membelah langit dan bumi. Mereka menyelaraskan langit dan bumi, cahaya mereka meliputi keempat sudut. Maka dimulailah catatan sejarah Huanglong yang gemilang saat provinsi-provinsi pertama kali dibatasi. Apa maksudmu? There was a very strong person way back, like they held the whole universe right in their hands. As there was no terminal in those days, they Kalau ada absorbed the orang yang tacit sangat kuat discords with selalu their bare mereka hands. And the TD they megang absorbed was the seluruh most powerful of Why? all. That person turned it into the first echo ever. Dan tadi yang mereka serap adalah yang terkuat dari semuanya. Orang itu mengubahnya menjadi Eko pertama yang pernah ada. Then they used the power of mula that echo Echo. to rebuild the world, sort out the laws, and that's how the history of Huanglong began. Lalu mereka menggunakan kekuatan Eko itu untuk membangun kembali dunia, menyortir hukum, dan begitulah sejarah Huang dimulai.
Shichia, kamu pasti tahu banyak tentang sejarah. Bagaimana jika aku adalah orang itu? Come on, that was eons ago. Us resonators do live a little longer, but we're still looking at about 100 years or so. Oh ya, itu sudah And the lama known sekali history bagi of para Huanglong resonator memang stretches back hidup at least sedikit lebih lama, tetapi 1,000 kami years. masih melihat sekitar 100 tahun atau lebih. Dan sejak Huanglong yang diketahui sudah ada sejak setidaknya 100 tahun yang lalu. Ya mungkin saja MC kita ini sangat tua. Whether it's true or Sepuh not, that story dunia. happened a long time ago, when Jinzhou didn't even Benar atau tidak, exist. cerita itu terjadi dahulu kala saat Jinzhou belum ada. Could it be that Rover's like the great, 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 great granddaddy of us all? Mungkinkah Rover itu seperti buyut dari kita semua? Antam. Dikata buyut. Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa data yang cukup dan analisis yang tepat. Rover, Rover? Ini kursornya kegedean ya. Wait, the signal's back. Jadi itu ada sinyalnya. This is a holographic message to all of Jinzhou from the City Hall. Pesan dari City Hall. My fellow soldiers and citizens, I apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the magistrate of Jinzhou. Oke, dialah Hakim Jinzhou. As the moon chasing festival approaches, our city welcomes visitors Festival from mengajak around buah the semakin world. dekat. The festivities are highly anticipated Katakan by menyambut our people, pengunjung and I dari too seluruh dunia. share in this Perayaan ini joyful sentiment. sangat dinantikan oleh masyarakat kami dan saya pun turut merasakan kegembiraan ini. Oke, ada festival katanya ya. Jinzhou has always been a Kita baru crucial datang defense langsung ada against the festival, tacit disambut discord kita. outbreaks, safeguarding Huanglong. Ini selalu We have a heavy responsibility on our shoulders with no room for retreat or failure. menjadi Jinzhou selalu menjadi pertahanan penting terhadap wabah perselisihan Techet. Menjaga Huanglong, kami memiliki tanggung jawab yang berat di pundak kami tanpa ruang untuk mundur atau gagal. It is the dedication of our warriors, along with the diligence Dedikasi of para our pejuang kita citizens, disertai ketekunan warga that has negara allowed us to thrive in peace and prosperity. kita telah memungkinkan kita berkembang dalam kedamaian dan kesejahteraan. Despite the challenges of tacit discords, we remain Meskipun steadfast ada and hospitable to visitors, Tantangan upholding our Discord enduring Techet itu, traditions. kita tetap teguh dan ramah terhadap pengunjung serta menjunjung tinggi tradisi abadi kami. With that in mind, I have a favor to ask. Oleh karena itu, aku punya permintaan. Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me Terus The city of banyak di antara Jinzhou sekian and the entirety of visitor, Huanglong. ada satu pengunjung yang paling penting bagi saya, kota Jinzhou dan seluruh Huanglong. We have awaited your arrival for a long time. Setelah lama menantikan kedatangan Anda. Given the circumstances, you may be feeling bewildered at this time.
Situasi Anda mungkin merasa bingung saat ini. Ya tentu saja, aku You sangat should have bingung. noticed some strange happenings related to you. Anda seharusnya memperhatikan beberapa kejadian aneh yang terkait dengan Anda. If you plan to stay in Jinzhou for some time, I would be more than delighted to personally meet you in the City Hall of Jinzhou. Jika Anda berencana tinggal di Jinzhou untuk beberapa waktu, saya akan sangat senang bertemu Anda secara pribadi di balai kota Jinzhou. While I cannot guarantee to provide all the answers you need, I will do my best to assist you and provide necessary permissions. Meskipun saya tidak dapat menjamin untuk memberikan semua jawaban yang Anda butuhkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda dan memberikan izin yang diperlukan jika berlaku. This is Jadi only dia my ini kayak personal request. pemimpin di sini You ya. can decide your course of action in any way you see fit. Ini hanya permintaan pribadi saya. Anda dapat memutuskan tindakan Anda dengan cara apapun yang Anda inginkan. Therefore, I request the people and soldiers of Jinzhou to assist this esteemed visitor when the Oleh karena itu saya opportunity mohon kepada masyarakat dan arises. prajurit Jinzhou untuk membantu pengunjung. Apalah tadi. Untuk membantu diri kita gitu ya. Dekret presiden supaya agar dapat membantu menolong kita. Why do I get this feeling? This person our magistrate was talking about. Is Rover. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bagaimana kalau kita menjawab ini? Yap, itu adalah aku. Itulah aku. Wow, so this is the true measure of a chief. I mean, of our rover. Wah, jadi ini ukuran sebenarnya dari seorang kepala. Maksudku dari rover kita. Apa yang kamu katakan, ketua? Chief itu ketua? Iya kah? This is the true measure of a chief. It's a famous line from a good old hero play. It's been running for almost 4 years. It's really heartwarming tale about the chief and their squad. Ini adalah kalimat terkenal dari hero play yang sudah lama. Play ini siapa sih? Penasaran jadinya. Sudah berlangsung selama hampir 4 tahun. Ini adalah kisah yang sangat menyentuh hati tentang komandan, mungkin ya, komandan dan pasukannya. Does that hero play story sound familiar to you? Apa kisah hero play itu terdengar familiar bagimu? Hey, that ain't the point, okay? Itu What bukan are your poinnya, plans oke? now, Rover? Apa rencanamu, Rover? Oke, kita akan menemui hakim I remember tersebut you di had a kota. flashback of yourself looking into its eyes when you saw the statue of our sentinel. Kemudian dirimu menatap matanya saat kamu melihat patung sentinel kita. We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, it seems Chenzhou has a lot to do with your past. Kami tidak dapat memastikan keasliannya, tetapi berdasarkan pesan hakim, tampaknya Jinzhou ada kaitannya dengan masa lalumu. Whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, you are surely important to Chenzhou, and you will be our important. Apakah kamu pengunjung yang disebut hakim kami atau bukan? Kamu pasti penting bagi Jinzhou dan kamu akan menjadi orang penting bagi kami. Friend, we've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together. Kita And that sudah elite one was mempercayakan so hidup. scary. Well, you did get rid of most of them. Kita sudah mempercayakan hidup kita satu sama lain. Aku belum pernah melihat begitu banyak
TD yang berdesakan maksudnya. Dan yang elit itu begitu menakutkan. Oh, TD itu yang makhluk kecil-kecil itu kah? Ya, kamu berhasil menyingkirkan sebagian besar dari mereka. Hehe. Anyway, once we're back in Jinzhou, I'll treat you that famous specialty from Panhua's restaurant. Ngomong-ngomong, begitu kita kembali ke Jinzhou, aku akan mencoba. Aku akan mentraktir kamu makanan khas dari restoran Panhua yang terkenal itu. Mana saya tahu. Let's go. It would be best for your well-being to have a thorough physical examination once we arrive in Jinzhou. While there don't seem to be any immediate side effects following the absorption of that echo, we cannot rule out the possibility of other latent risks. Given our lack of data on you and your unusual physical signs, I suggest absorbing another reverberation with your terminal when we find one. That being said, please be sure to proceed cautiously. Yeah, don't go too hard on yourself. You should get a checkup just to be safe. Besides, Yang Yang's very worried about you. Elbon Warfin. Kedatangan kita itu di ujung sini kah? Oke, grafiknya cukup bagus ya untuk game ini. Sayangnya kita belum bisa gacha ya di sini. Battle. Journey. Change title. Set birthday. My birthday nanti aja deh ya, rahasia. Reddit bio. Hai. I am player from Indonesia. Sebenarnya aku pengen gacha, tetapi gachanya belum ada ya. Gachanya belum ada muncul. Kita harus mungkin masuk kota dulu. I will be there for everyone Baru kita as we head bisa toward our shared gacha. future, leaving the past behind. Karena dia adalah MC kita, kita harus menaikkannya.
Let's reach farther destinations together. Paling banyak level 10 cukup kali ya. Satu kali lagi mungkin. Level 10 sudah cukup. I will be there for Ini kan everyone as we head toward our shared cara future, gratisan juga. leaving the past behind. Kalau MC kita sih aku nggak keberatan. Dia MC harus kita jaga. Ini apa sih? Rem all. Dapat 300. Forward. Foto. Pose. Ada filternya juga. Mantap juga. Bisa kagak dipakai buat itu gacha? Katanya tadi kita dapat itu ya. Nanti dulu deh. Ini apa? Oh kagak usah. Kagak usah kata aing teh, kagak usah. Nah, ini yang tadi pas download. Aku pengen ini gacha Suoyi alias Shao. I will be there for everyone as we head toward our shared future, Senjatanya pedang. leaving the past behind. Ganti. Ini tadi. Pilih. Upgrade. Bisa nggak? Bisa dong. What? Satu kali langsung level 13. Mantap juga. Ini apa? Orang. Ini kita upgrade tipis-tipis aja ya, supaya kayaknya berlebihan. Ya boleh lah level 10. Ini itunya ya. Oke, ini apa? Eidolon. Pos. This is a testament to my connection with the world. Pos apa ini? Pose gabut. Pose gabut antam. This is a testament to my connection with the This is a testament to my connection with the world around me. And it's very much
We still have a long journey ahead of us. Mana suaranya? Where? This is a testament. Hah? Hah? Ini ada kata-katanya loh. Hah? So? We still have a long journey ahead of. Will there be new discoveries? I will be there for everyone. Macam tak betul je. Ya udahlah ya. Baiklah. Kayaknya kita udahan dulu. Baiklah, inilah tadi video pembukaan kita pertama kali main Wuthering Waves atau WUA, yang ada sedikit mengecewakan This is a karena testament to my connection with the world around me. And it's very dia much my make companion now, bahasa bearing witness to Inggris. everything I've experienced on this journey. kagak make bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Indonesia. Sayangnya itu aja sih. Yang lain aku sih menurutku ya grafiknya bagus, This apa is a testament to my connection ya with the world ceritanya around juga me. katanya bagus kan. And it's very much my companion now, bearing witness to everything dan I've juga experienced on this journey. ceritanya itu kayak nggak apa ya, ya langsung belak-belakan aja gitu jalan ceritanya, nggak harus kita quest ini quest itu dulu baru paham jalan ceritanya. Cukup main questnya aja sudah kita bisa mengerti jalan cerita dari semua petualangan kita. This is a testament to my Iya connection with the world sudah around me. mau. And it's very much. Baiklah. Ini kayaknya sensitivitasnya harus aku atur lagi. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, atau mungkin nanti aku akan live stream kalau mungkin besok hari Jumat ya. Oke, mungkin nanti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, thanks for watching. Jahane go sayran arigato. Ila liqa, syukran kasiran li musyahadatik. Cukan kop kontiram com kap. Sampai jumpa lagi, makasih udah mampir. Otsu semuanya. Otsu ulun. Bye bye.